Guys, pulutin natin yung huli guys. Yan yung kura pala natin guys. Tapos yung tinarget natin guys nandun sa 55 meter sa middulo na. Punta natin guys 55 meter. Sana guys mahanap natin. Ano yun guys, ganito kung tagal na lang dumating guys, hapon na wala pa sila. Ang daming ano guys, yung suso. Ano tayo makaapak ng ano, basag na suso. Nakakasugat kasi yun guys. Guys, malapit na tayo. 55 meters guys. Nakachamba no. Chamba. Kung mahanap. Ayun. Sabi na nga ba eh. Dead bull eh. Ayun siya guys oh. Kungkong. Pakubo. Ito guys oh. Yung tama niya. Yun, petal. Ayan guys yung kura natin ah. Ayan guys. Alright. Nakadali sa 55. Sana may dumating pa guys. Yun yung amin guys oh. Yung uuwian ko mamaya. Tuwig.